सुप्रभात पिला माने आमे गत क्लास रे अमेरिकार स्वाधीनता संग्राम विषय रे अध्ययन करुतिले। अच्छा पिला माने गत क्लास रे प्रसंग संपर्कित एक प्रश्न अछि, उत्तर कहबा को चेष्टा करिवो। पिला माने प्रश्नटी हला पिलग्रिम फादर काहाकू कहंती? हां तो निश्चय कहबो इंग्लैंड राजा प्रथम जेम्स प्रोटेस्टेंट मतवादी माननको उपेक्षा करथिले, अर्थात से कथा शुणु नथिले। या प्रतिवाद करी दले प्रोटेस्टेंट मतवादी मेफ्लावर नामक एक जहाज रे अमेरिका को पलायन कले एवं अमेरिकार मासाचुसेट्स ठारे अवतरण करी सेठारे बसवास कले। से मानक पिलग्रिम फादर कहा जाए। हाँ पिला माने या सहित अमेरिकार स्वाधीनता संग्राम दुईटी कारण मध्य आम अध्ययन करथिले। गोटे थिला उपनिवेश गुड़िकर त्रुटिपूर्ण शासन पद्धति एवं अन्यटी थिला इंग्लैंड एक चाटिया वाणिज्य नीति। आज आम अमेरिकार स्वाधीनता संग्राम अन्य कारण गुड़िक विद्रोह संपर्क एवं विद्रोहर फलाफल संपर्क अध्ययन करिबा। अमेरिकार स्वाधीनता संग्राम तृतीय कारणटी थिला स्टाम्प आईन प्रणयन। अमेरिकार उपनिवेश गुड़िक फ्रांस कबल रक्षा पाइबा इंग्लैंड फ्रांस मध्य 7 वर्ष धरी युद्ध होइतिला। एही युद्ध रे खर्च होइतिबा अर्थर किछि अंश भरणा करिबा पई ब्रिटिश पार्लियामेंट रे 1765 मसीह रे स्टाम्प आईन प्रणयन करागला। एही आईन अनुଯାयी उपनिवेश अधिवासी मानक जमी जमा किणा बिका दलिल दस्तावेज और दानपत्र आदान प्रदान समय निर्धारित मूल्यर स्टाम्प लटकाइबा को बाध्य करागला। सही स्टाम्प बाबद अर्थ इंग्लिश सरकार पाइबे। उपनिवेश अधिवासी माने एही आईन को विरोध कले, कारण ब्रिटिश पार्लियामेंट रे एही आईन प्रणयन समय रे उपनिवेश कौनसी व्यक्ति सभ्य नथिले। प्रतिनिधित्व बिना करधार्य अन्याय बोली अमेरिकावासी जुक्ति बाढ़िले। एही आईन को विरोध करी आंदोलन आरंभ हैला। परवर्ती कारण थिला करधार्य। इंग्लैंड मंत्रिमंडल स्टाम्प आईन बदल विभिन्न द्रव्य पर करधार्य करने को निष्पत्ति निगला। ए निष्पत्ति अनुଯାयी काच कागज रंग और चा प्रभृति आवश्यक पदार्थ पर आमदानी कर बसागला। यह जो उपनिवेश पुणी असंतोष देखादेला। फल इंग्लिश सरकार अन्य सब जिनिस उपर कर उठाईदेले, किंतु चा उपर कर उठाइले नहीं। यह भित्ति करी उपनिवेश अधिवासी माने चा वर्जन कले। बोस्टन चा संघर्ष संपर्क में जानिबा। चा उपर कर प्रत्याहार न करिबारु 1773 ख्रीष्टाब्द इंग्लैंड आसुथिबा एक चा बोझई जहाज मासाचुसेट्स बोस्टन बंदर रे पहुंचला बेले आंदोलनकारी माने लोहित भारतीय छद्मवेश धरी जहाज मध्य प्रवेश कले। शह शह चा पेटी को समुद्र मध्य को निक्षेप करदेले। ए घटना को अमेरिकीय माने बोस्टन टी संघर्ष नाम वर्णना करछंती। उक्त घटनार प्रतिकार स्वरूप इंग्लैंड प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ आईन प्रणयन करी बोस्टन बंदर को बंद करदेले। साधारण सभा पर निषेधाज्ञा जारी है। विद्रोहर आरंभ 1774 ख्रीष्टाब्द मासाचुसेट्स अधिनायकत्व पर 13 गोटी उपनिवेश मध्य जॉर्जिया व्यतीत अन्य उपनिवेश प्रतिनिधि माने फिलाडेल्फिया नामक स्थान में सम्मिलित हेले। उक्त सम्मिलन में टॉमस जेफरसन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, जॉर्ज वाशिंगटन आदि मुख्य भूमिका नहीं। सेठारे से माने उपनिवेशीय अधिकार नाम एक दलिल प्रस्तुत कले। 1776 ख्रीष्टाब्द जुलाई 4 तारिख में फिलाडेल्फिया ठारे अन्य एक सम्मिलन में 13 गोटी उपनिवेश प्रतिनिधि माने सम्मिलित भावे से उपनिवेश गुड़ी को मुक्त एवं स्वाधीन बोली घोषणा कले। यह घटनाटी स्वाधीनतार घोषणा नाम विख्यात। यह युक्तराष्ट्र अमेरिका देश को जन्म देला। से माने टॉमस जेफरसन प्रणीत स्वाधीनतार घोषणापत्र स्वाक्षर कले। यह घोषणापत्र मूलमंत्र थिला समस्त मनुष्य स्वाधीन भाव में सुखी जीवन यापन करवा सेमानंकर जन्मगत अधिकार। यह अधिकार मनुष्य को कौन कारण वंचित करा जाई परिबा नहीं।
ଶାସିତମାନଙ୍କ ସମ୍ମତିରୁ ହିଁ ଶାସନ କ୍ଷମତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଏବଂ ଏକଛତ୍ରବାଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହ କରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଅଧିକାର ବୋଲି ଏହି ଘୋଷଣାପତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିଲା। ସେହିଠାରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିରୋଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଇଂଲଣ୍ଡର ରାଜା ଥିଲେ ତୃତୀୟ ଜର୍ଜ। ତାଙ୍କ ଆଦେଶରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ନୌବାହିନୀ ଆମେରିକାକୁ ପଠାଗଲା। ଏହାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଲର୍ଡ଼ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ୍ ଓ ବର୍ଗୋୟେନ୍। ଉପନିବେଶବାସୀଙ୍କ ସେନାପତି ଥିଲେ ଜର୍ଜ ୱାସିଂଟନ। 1777 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ ବର୍ଗୋୟେନ୍ ଆମେରିକୀୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରାଜିତ ହେଲେ। ପରିଶେଷରେ 1781 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଇଂରେଜ ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ ଲର୍ଡ଼ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ୍ ଭର୍ଜିନିଆର ୟର୍କ ଟାଉନ୍ଠାରେ ପରାଜିତ ହୋଇ ଆମେରିକୀୟଙ୍କ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ। 1783 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପ୍ୟାରିସଠାରେ ଏକ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା। ଇଂଲଣ୍ଡ 13 ଗୋଟିଏ ଆମେରିକୀୟ ଉପନିବେଶଗୁଡ଼ିକର ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଥିଲା। ପିଲାମାନେ 1776 ଜୁଲାଇ 4 ତାରିଖରେ ଆମେରିକୀୟ ଉପନିବେଶବାସୀମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଘୋଷଣା କରିଥିବାରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ଦିବସକୁ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ଅଧିବାସୀମାନେ ନିଜ ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଟମାସ୍ ଜେଫରସନଙ୍କ ସ୍ୱାଧୀନତା ଘୋଷଣାପତ୍ର ଆଧୁନିକ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ବିକାଶରେ ଏକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ରୂପେ ପରିଗଣିତ। ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ଫଳାଫଳ ସମ୍ପର୍କରେ ଏବେ ଜାଣିବା। ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ ପରେ 13 ଗୋଟି ଉପନିବେଶର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଫିଲାଡେଲଫିଆଠାରେ ଏକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ମିଳିତ ହୋଇ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ କଲେ। ଏହା ଆଧୁନିକ ପୃଥିବୀର ସର୍ବପ୍ରଥମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ରୂପେ ପରିଚିତ ହେଲା। ଏହାର ଏକ ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଗଲା। ଏହା ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନର ରୂପରେଖ ଥିଲା। ଜର୍ଜ ୱାସିଂଟନ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରୂପେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ଅଧିକାରକୁ ସମ୍ବିଧାନରେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଆଗଲା। ଏହି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଉପନିବେଶବାଦର ବିଲୋପ କରିବାରେ ସହାୟ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲା। ଏହା ଫରାସୀ ସାମନ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଓ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଥିଲା। ପିଲାମାନେ ପ୍ରସଙ୍ଗଟିକୁ ପୁଣି ଥରେ ଫେରିଯିବା। ଆଜିର ପଠିତ ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ବୋଷ୍ଟନ ଟି ସଂଘର୍ଷ କେବେ ଘଟିଥିଲା? ହଁ, ଉତ୍ତରଟି ହେଲା 1773 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ। ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଆମେରିକୀୟମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷ କେଉଁ ମାସ କେତେ ତାରିଖକୁ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରନ୍ତି? ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଜୁଲାଇ ମାସ 4 ତାରିଖ। ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଘୋଷଣାପତ୍ରର ପ୍ରଣେତା ଥିଲେ? ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଟମାସ୍ ଜେଫରସନ। ହଁ ପିଲାମାନେ, ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦରେ ଥିବା ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଇତିହାସ ଖାତାରେ ଟିପି ନେବ। ଧନ୍ୟବାଦ।